Dungan sa pagkasunog sa kapin 20 ka panimalay sa Porklo or Puting Bato, Barangay Kalumpang, Jansan, nanawagan karon og mga hinabang ang mga apektadong residente. Tungod bisan usa matod pa kagamit, wala sila'y nasalbar sa kakusog sa kalayo nga nilamoy sa ilahang mga kabalayan. Nawagan lang bugog na hinabang ninyong gamay sa mua diri sa nasunugan sa Puting Bato. Maluoy lang taon mo na sanina baka kung sabay mahatag ninyo, may nalang salamat lang po kung na mahatag ninyo sa amua dire. Paabot lang sa inyo og na mga donors. Financial yung tamam ay bayong ba kung ano yung mga lansang kahoy okay na ta. Sin Sumala sab ni Maika, ikaduha na kahigayon nga nasunog ang ilahang Pinoy-anan, unang panghitabo kaniadtong milabay nga tuig. Rason nga naglisod sila sa pagsugod balik og paayo sa ilahang balay tungod sa kapigaduhon. Manawagan ng mi ma'am sa mga naay malumong nga kasing-kasing nga kanang ang among mga panginahanglanon, mga materialis, mga kanang mga canned goods nga kinahanglan namo matag-adlaw mga sanina ma'am kay wala jud may napunit bisag isa nga mga sanina mo jud among panginahanglan. Ang mga apektadong pamilya temporaryong nagtiner sa ilahang mga silingan og paryente. Samtang sumala ni Kapitan Arthur Ryan Dupalco, aduna nay gitagana nga pondo ang Barangay Council sa Kalumpang alang sa mga nasunugan. Gapon nakahatag mi ang barangay bugas tapos laay gihatag po si Mayora. Tawarag AX niya, yan nabilong ni sa AX. Yang gipasulod ba katong nabiktima sa sunog. Ay hatag tada nga cash assistance nga gamay para sa lapod pangdungag. Sa karon, nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung pila ang kinatibuk ang damyos sa sunog. Nagpahimangno si Kapitan Dupalco ngadto sa mga residente nga magmatngon na og dili magkumpiyansa sa pagbilin og kalayo og mga nakasaksak nga appliances sulod sa panimalay aron malikay sa sunog. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon. Sa Brigada News, Jansan. Brigada News.